Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette spéciale à Eid al-Adha, la fête du mouton. C'est un plat populaire, traditionnel qu'on prépare pendant les occasions ou bien quand on reçoit, et surtout pendant cette période. Il est parfumé aux épices et mariné pendant toute la nuit. L'avantage avec ce mode de cuisson que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on peut conserver et garder la viande pendant très longtemps. Découvrons la recette ensemble. Pour cette recette, on va utiliser de la viande. Donc pour moi, ça va être de la viande d'agneau. On aura besoin d'une grande quantité d'ail et des épices qu'on trouve facilement dans toutes les cuisines. Et bien évidemment, d'une marmite, puisqu'on va utiliser pas mal de viande. Donc il vaut mieux utiliser une grande marmite. Aujourd'hui, c'est ma mère qui va nous faire la recette. Donc elle prend la marmite, elle va mettre dedans un grand verre et demi d'eau, comme on voit ici. Ensuite, elle va ajouter les épices. Pour les épices, on a du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, des pistilles de safran et de la coriandre en poudre. Donc on va dire une grande cuillère remplie de chaque. Sauf pour le sel, vous mettez un peu moins. Et là, c'est une tête d'ail complète qu'on a mixée. Donc voilà, comme on voit ici, elle a mis pas mal d'ail, mais pas d'oignon du tout. Elle dit que pour cette recette, on n'utilise pas du tout l'oignon parce qu'à l'époque, les gens, ils conservaient la viande de cette manière. Donc pour la conserver, il vaut mieux ne pas mettre de l'oignon. Si c'est à consommer tout de suite, bien sûr, on peut mettre l'oignon. Mais si c'est à conserver pendant des jours, ils n'avaient pas de frigo à l'époque. Donc c'est vraiment une très très ancienne recette. Ils conservaient la viande de cette manière, mais pas d'oignon. Donc une fois qu'elle a tout mélangé, bien sûr, à la façon traditionnelle à la main, elle va mettre les morceaux de viande, elle va les mariner dedans. Donc cette marinade, on va garder cette viande marinée pendant toute une nuit ou bien toute une journée pour le faire cuire le soir. بالنسبه لهاد الوصفه هذه ديال اللحم المحمر، الوالده هي اللي غادي تطيب لنا اليوم هاد الوصفه. غادي ديرها بالطريقه ديالها ديال زمان. كما شفتوا دارت كاس ونص نتاع الماء ودارت العطريه، الملح والفلفل الاسود والكركم وسكينجبير والقزبر يابس مدقوق، ودارت الزعفران الحر، معلقه كبيره من كل حاجه الا الملحه كديروا شويه ناقصه. هي هاد الوصفه هذه كتجي بنينه، يعني بالعطريه كتجي بنينه. هاد الوصفه كانوا كيديروها زمان وما كانوش كيديروا فيها البصله، كيديروا غير الثومه بوحديتها. دارت راس نتاع الثومه كامل لحقاش بهاد الطريقه هذه كيحتفظوا باللحم لمده اطول. الا داروا البصله الا كانوا غادي ياكلوها في البلاصه، ولكن الا كانوا غادي يحتفظوا بها لمده طويله ما كيديروش البصله، كيديروا غير الثومه. Donc de temps en temps, pendant la période de la marinade, n'hésitez pas à retourner votre viande sur tous les côtés au moins 2 à 3 fois. وهذا اللحم هذا كنديروه في هذه العطريه هذه، وكنخليوه مثلا نخليوه فيها ليله كامله ولا نهار كامل باش بالليل عاد نطيبوه. يعني خصو يشرب مزيان ديك العطريه، ومره على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه ديال المرات كترجعوا لديك الطاوه وكتبقاو كتقلبوا اللحم هذاك اللي كيكون الفوق كديروه لتحت، واللي كيكون لتحت كيرجع الفوق باش اللحم كله يشرب. Avant la cuisson, on va mettre à peu près 2 cuillères d'huile d'olive avant de commencer la cuisson. من قبل ما نبداو نطيبوا فيه، من صافي كيشرب مزيان ديك العطريه، كنديروا له واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون وكنحطوه فوق العافيه. ومني كيبدا كيغلي كنقصوا عليه العافيه وكنخليوه يطيب على عافيه مهيله لمده ساعه ونص ولا ساعتين. Ensuite, pour la cuisson, donc on va à ébullition, on va baisser le feu et on va laisser cuire cette viande pendant longtemps, au moins 1h30 à 2h, jusqu'à ce qu'elle cuise complètement. Et de temps en temps, bien sûr, on va mélanger la viande pour qu'elle soit cuite sur tous les côtés. Ce qui est en bas, on le met en haut, voilà. Et voilà, on va le faire au moins 1 à 2 fois. Avec un couvercle, bien évidemment, pour accélérer un petit peu la cuisson. بطبيعه الحال كنديروا غطايه باش اللحم مع هذا البخار كيطيب يعني بسرعه. Alors, je vais utiliser des pruneaux avec cette recette aujourd'hui, des pruneaux dénoyautés, c'est plus simple. Donc je les mets dans une casserole et je vais verser de l'eau chaude dessus, je vais les rincer. Ensuite, je mets une deuxième fois l'eau chaude et je les laisse tremper dedans 30 minutes. بالنسبه للوصفه نتاع اليوم غادي ندير معاها البرقوق، غادي نشدو نشللو بالماء سخون، ومن بعد غنولي نلوح داك الماء وندير ماء اخر سخون
ونخليه يبقى هكا فيه لمدة نص ساعة تقريبا. Ensuite, je jette l'eau et pour la cuisson, je vais prélever un petit peu de jus de cuisson de la viande, donc quelques louches que je vais mettre par-dessus pour faire cuire les pruneaux dedans. وبالنسبه للطياب ديال هذا البرقوق غادي نهز شويه ديال المرقه من هذاك اللحم اللي كيطيب فيها، نهز هكا واحد 3 ديال المغرفات نتاع المرقه ونخليه يطيب جانبا. Je vais ajouter également un bâtonnet de cannelle et une cuillère de sucre. كنزيد عليه عود ديال القرفه ومعلقه ديال السكر وكنغطيه وكنخليه يطيب تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه. Pour le temps de cuisson, c'est entre 20 à 30 minutes. Donc quand c'est dénoyauté, ça cuit très vite. ملي ما كيكونش فيه العظم دغيا كيطيب البرقوق، يعني ما كيطولش. نغطيوه ونخليوه يطيب جانبا jusqu'à ce qu'il absorbe toute la sauce. Entre-temps, j'ai ma viande qui est cuite. Donc je vais la retirer et la mettre dans une passoire. داك البرقوق كنخليوه حتى كيشرب الميها ديالو المريقه ديالو تماما باش كيجي بنين وكيجي شارب ديك العطريه. صافي واللحم ديالنا منين كيطيب كنحيدوه وكنديروه في شي صفايه باش نسقطروه مزيان من الماء. Il faut que la viande soit bien égouttée de cette sauce. On remet ensuite la marmite sur le feu pour laisser réduire la sauce pour obtenir quelque chose de beaucoup plus onctueux. من بعد كنديروا ديك المرميطه فوق الغاز وكنخليوها تشرب حتى كتولي عندنا واحد الصلصه عاقده بحال هكا. Et pour la suite de la recette, on va prendre une poêle dans laquelle on va mettre une quantité d'huile de friture et on va ajouter dedans une grande cuillère de beurre rance du semen ou bien du beurre tout court si on n'a pas de semen, mais de préférence il vaut mieux que ça soit du semen. Et on va finir la cuisson des morceaux de viande dedans, donc on va les faire frire des deux côtés. Mais on peut éviter la friture si on veut. Moi j'ai laissé ma mère faire parce qu'elle m'a dit je vais la faire vraiment à la façon traditionnelle. Donc c'est vraiment traditionnel comme ça. Sinon, on peut éviter la friture. On prend les morceaux de viande, on va bien les badigeonner avec du beurre ou bien avec du semen et on va les faire dorer au four pendant à peu près 30 minutes jusqu'à obtenir une jolie coloration. كما شفتوا غادي نزيدو نطيبوا هذاك اللحم في المقله، يعني على الطريقه التقليديه. الوالده قالت لي غادي نديرو فريمون بالطريقه التقليديه. شدينا كاسرونه درنا فيها الزيت ودرنا فيها واحد المعلقه كبيره نتاع السمن، نقدروا نستعملوا الزبده الا ما عندناش السمن، وغادي نديرو فيها هذوك الطريفات نتاع اللحم ونحمروهم من هنا ومن هنا حتى يتحمروا مزيان ونحيدوهم. ولكن الا بغينا نتفاداو لهذا القليان هذا، انا الوالده ما بغيتش نعارضها، بغات تقليهم، قلت لها واخا ما كاين مشكل، ولكن الا بغيتو ما تقليوهمش تقدروا تحمروهم في الفران، دهنوهم مزيان بالسمن مزيان من الجهات بجوج وديروهم في الفران يتحمروا لمده تقريبا واحد 30 دقيقه، ما بين 20 حتى 30 حتى يتحمروا مزيان وتحيدوهم. Donc le fait de faire frire cette viande, ça permet à la viande de la garder plus longtemps. Et c'est comme ça qu'ils faisaient dans le temps parce qu'ils n'avaient pas de frigo. Donc ils pouvaient garder la viande du mouton de l'Aïd pendant une semaine, 15 jours. Ma mère m'a dit qu'ils pouvaient la garder comme le qaddid pendant vraiment très longtemps et sans frigo. Donc elle ne tourne pas du tout et ça se garde très longtemps. دونك بالنسبه لهذا اللحم هذا كانوا زمان كانوا كيطيبوه بهذه الطريقه هذه وكيقليوه في الاخر، وما كانوش عندهم في زمان ما كانوش عندهم لي فريغو، دونك كانوا كيغارديو اللحم بحال هكا بحال الشكل ديال القديد اللي كانوا كيديروه، ولكن هذا كان كيطيب بطريقه يعني مختلفه وكيقدروا يحتفظوا به يعني لمده اطول، يعني سيمانه 2 سيمانات 20 يوم حتى لشهر قالت لي كانوا كيحتفظوا به وما كان لا كيفسد لا حتى شي حاجه، كيبقى هو شاد مزيان. وبالنسبه للطروفه ديال اللحم يعني ماشي ضروري تستعملوا الجيغو، تقدروا تستعملوا الكوتلات، تستعملوا اي طريفات نتاع اللحم اللي بغيتوا تستعملوهم راهم كيصلاحوا. وقلت لكم يعني تقدروا تدوزوهم في الفران الا ما بغيتوش تقليوهم، راه هاد الطريقه كتجي هي يعني نفس الطريقه ما كتبدلش. Donc pour ce genre de viande, on peut l'accompagner avec des pruneaux par exemple et des amandes, ou bien avec des frites. Vraiment, on a l'embarras du choix. On peut mettre d'autres légumes si on le souhaite, les haricots verts, ce que vous aimez, vous mettez comme légumes. Donc vous avez la viande déjà cuite de côté, et puis vous pouvez après ajouter les légumes, changer. mettez ce que vous aimez. يعني بالنسبه لهذا اللحم هذا نقدروا نرافقوه بالبرقوق، بالبطاطا مقليه، باللوبيا، باش ما بغيتوا تقدروا يعني اي حاجه كتعجبكم في الخضروات تقدروا ترافقوا بها هذا اللحم.
Et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة نتاع اللحم المحمر نتاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.